Announcer, manawagan unta ko. Sige day, paduol diri sa microphone. Kung naminaw man, ang akong bana, nanilayas, o gidalang akong 5 ka anak. Palihog lang, ibalik ang upat. Tungod gay, usaraki mo diha. Tinuod ba nga tanang patay mo gahi? Aw, tinuod na anak, pero dili tanang gahi patay. 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 Mr. Announcer, manawagan unta ko og pwede ba? Sige ba kay paduol nila sa microphone. Manawagan ko didto sa mga taong dunay malumong kasing-kasing og kinsa man og galing kadtong nakakita sa akong misis, kulot siya og buhok, bodlat og mata, lisngag og ilong, baga siya og ngabil, lagom siya og pamanit. Palihog lang ko. Ayaw na imtaon sa iuli. Uli.